निज पकेटरे एहाकु रख 2 मिनिट्रे से नारी तुम पाखकु आसिब जहा चाहिए ताहा करिब। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता नारी निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची मात्र 2 मिनिट्रे से झियो बा विवाहिता नारी आपणक प्रेमरे दीवानी होइजिब, पागेली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिब। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइछंती। निज पसंदर झियो बा पड़िशा घर भाउजको मुहूर्तक भितरे पटई पारिछंती। तेणु आपण भी मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखंतु, तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झियो पटु नथिला सी निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब। जेउ विवाहिता भाउजको बा पड़िशा घर भाउजको आपण दिन राति भाबुचंती, सीए निजे आपणकू घरकू डाकिब, जहा कहिबे ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही भिडियोटी मु आपणकू शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण, पड़िशा घर भाउजको पटेइबा पई वशीकरण, जार प्रयोगरे आपण से झियो बा भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे, ताकू पटेई पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जिए भी एहाकू करिछि सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिछि। तेणु एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी, कारण मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिदेबे, सीए सारा जीवन पई आपणकर गुलामी करिब, आपणकर इशारारे नाचिब, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिब। एही वशीकरण सबुठारु सहज किंतु महाशक्तिशाली वशीकरण। एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही, तेणु एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिबे। केवल आपणकू निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। केते थर एमिति हेइथाय कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती, सी आपणकू भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य झियो पटेई पारुनाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेटरे एहाकू रखिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसीब, आपणक सहित कथा हब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब। ठीक अछि, आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण पड़िशा घर सुंदरी भाउजको मध्य निज प्रेमरे दीवानी करिपारिबे, ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू बतेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकू बतेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाई कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा जानि रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे मने रखंतु, एही वशीकरण को आपण
କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଠାକୁ ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ 5ଟି ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।